नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हम बात कर रहे हैं बदकलामी की, बदज़बानी की, या फिर ऐसे तंज़िया लहजे की या तंज़िया जुमलों की हम बात कर रहे हैं जिनसे दिल आज़ारी होती है, किसी का दिल दुखता है या फिर रिश्तों में तलख़ी पैदा हो जाती है। ऐसी तमाम तर बातों पर हम शरई तौर पर क्या रहनुमाई है मौलाना साहब से हासिल करेंगे। कई मरतबा मौलाना साहब हम किसी को ज़ात की बुनियाद पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये इस्लाम की नज़र में कितना गैर मुनासिब है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में इंसानियत के अज़मत व एहतराम के बारे में जी एक ख़ास आयत नाजिल की गई है। बड़ी उसूली आयत है वो। उससे एक ही आयत में हज़ारों मसाइल का हल मौजूद है। जी वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए ईमान वालो, हमने तुम्हें एक बाप और एक माँ से पैदा किया है, एक नर और एक मादीन से पैदा किया है, और तुम्हें अलग अलग क़बाइल और किस्मों में, कौमों में बांट दिया है। और ये इसलिए है ताकि एक दूसरे को तुम पहचान सको। जी जब हम किसी आदमी का नाम लेते हैं तो मिसाल के तौर पर अतहर साहब बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके साथ कुछ और चीज़ लगाई जाती है। फ़लाँ साहब जो फ़लाँ कबीले के हैं, जी फ़लाँ साहब जो इंडियन हैं, पहचान के लिए है। बाकी दूसरी चीज़ उसमें कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक दर्जे और मर्तबे का और उसकी इंसानियत की अज़मत का ताल्लुक़ है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, जो तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो मर्तबे वाला है। बाकी कोई किसी का कोई मर्तबा उसके अंदर नहीं है। बेशक, लेकिन किसी की जानबूझकर दिल आज़ारी की जाए इस बुनियाद पर कि तुम फ़लाँ ज़ात के हो, तो ये कैसा है? देखिए, आप ये समझ लीजिए, हर इंसान के अंदर एक हैसियत तो उसके इंसान होने की है। जी जी जी, उसमें तो सब बराबर हैं। बेशक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हर एक इस रिश्ते से सब बराबर हैं। उसके बाद उसका ज़ात का होना, उसका ओहदे में कम होना, उसका बाप या बेटा होना, ये तमाम सिफात जो हैं वो अलग से हैं। किसी आदमी को एक अफसर है और एक उसके मातहत चपरासी है। चपरासी और अफसर में इंसान होने के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए उसको इंसानियत का एहतराम करना ज़रूरी है। कोई आदमी किस ज़ात का है, किस मज़हब का है, किस इलाके का है। बाज़ इलाक़ों के नाम से लोग किसी किसी को शर्मिंदा करते हैं, फ़लाँ जगह का। और आखिरत में जो है ज़ात का मामला नहीं उठेगा, आपके अमाल का मामला आएगा। अगर बेहतर अमाल है तभी आखिरत आपकी बेहतर होगी। और दुनियावी तौर पर भी देखा जाए तो मौलाना साहब जो बेहतर अमल करता है, बेहतर सलूक करता है, बेहतर बातें करता है, अच्छी बातें करता है, वो कहीं ना कहीं महबूब हुआ करता है। ये तो हुई बात मौलाना साहब ज़ात की, कि ज़ात की बुनियाद पर हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसका इस्लाम ने बिल्कुल सरासर मुखालफत की है, उसके ख़िलाफ़ है। यही है कि सारे इंसान बराबर हैं, लेकिन रंग की बुनियाद पर भी दूसरे को शर्मिंदा किया जाता है। कई मरतबा हमने देखा, कई सारे ममालिक में ऐसी बातें होती हैं। तो इस्लाम का नज़रिया इस ताल्लुक़ से क्या है? मुझे एक शेर याद आ रहा है पहली वाली गुफ्तगू पर। जी जी जी, किसी हिंदी शायर ने एक दुआ कहा है। जी जी, वो कहता है, जात न जात न जात को जात न बूझे को, जात को जात न बूझे को, हर को बजे सो हर का हो। क्या बात। यहाँ हर से मुराद कोई ख़ास मज़हब की बात नहीं है। जो ऊपर वाले को, जो अल्लाह को, जो परवरदिगार को याद करता है, वो उसका बंदा हो जाता है। हज़रत बिलाल हबशे के रहने वाले हैं, रंगत के काले हैं, दर्जे के लिहाज से वो ग़ुलाम हैं, लेकिन बड़ी बड़ी हैसियत के लोग जो हैं उनके सामने कुछ नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे बुलंद शख्स ने कहा था कि मैं काश बिलाल का भाई होता, या लैतनी वलदतनी उम्मु बिलाल, काश मुझे भी बिलाल की माँ ने जना होता। ये बात कौन कह रहा है? कोई मामूली आदमी नहीं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबी की हैसियत से अशरा मुबश्शरा में हैं, खुलफाए अरबा में हैं, ख़ानदान और नस्ल के लिहाज से बहुत बुलंद मर्तबा हैं, इलाके के रहने वाले वहीं के हैं। इस सब के बावजूद वो क्या कहते हैं
کہ کاش مجھے بلال کے معنی جنا ہوتا. اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، عربوں کا طریقہ یہ تھا، اور آج بھی ہم دلی میں بھی دیکھتے ہیں، ہر علاقے کے جو لوگ ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کی تو اہمیت سمجھتے ہیں، اور کہیں باہر کا کوئی آدمی آئے تو اسے پاہی اور باہر کا اور ایسا کہتے ہیں. لیکن یہی طریقہ عربوں کا بھی تھا، وہ باہر کے آدمی کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی جو ہیں، میں ذرا سے یہ واقعہ سنا دوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی چونکہ فارس کے ایران کے تھے اور عربوں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تو ایک مرتبہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب جو حضرت بلال سے حسد رکھتے تھے، انہوں نے سوچا کہ ان کو ذلیل کریں، اور انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا، آپ اپنا نسب بیان کیجئے، یعنی آپ کے باپ اور دادا اور پردادا اور اوپر تک جو ہیں وہ بیان کیجئے. انہیں معلوم تھا کہ نمبر جب حضرت سلمان تک آئے گا تو وہ بیان نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ عربوں کے علاوہ کہیں بھی، ایران ہو چاہے ہمارا ہندوستان ہو، ہم بھی اپنے اوپر کے باپ دادا دو چار نام جانتے ہیں، اس کے بعد نہیں معلوم ہوتا. یہ بات عربوں میں عیب سمجھی جاتی ہے. انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، آپ اپنا نسب بیان کیجئے، آپ بیان کیجئے، آپ بیان کیجئے. جب نمبر حضرت سلمان فارسی کا آیا تو حضرت سلمان فارسی بجائے اس کے کہ جھینپتے شرمندہ ہوتے، انہوں نے ایسا جواب دیا کہ وہ بولنے والے خود ہی شرمندہ ہو گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں سلمان ابن اسلام ہوں، اور جو لوگ اسلام سے محروم زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، جاہلیت کے دور میں چلے گئے، ان کا نام لے کر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اس بات کی وجہ سے وہ سارے خود ہی ذلیل ہو گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی عمر ابن الاسلام ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا باپ خطاب کوئی بے حیثیت آدمی نہیں تھا جس کی طرف نسبت کرنے میں مجھے کوئی شرمندگی ہو، لیکن میں بھی کہتا ہوں کہ میں عمر ابن الاسلام ہوں، سلمان ابن الاسلام کا بھائی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام پیش کیا، اس میں خاندان، برادری، قوم، ملک، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ انسانی خوبیاں وہ ہونی چاہیے. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں، آدمیت احترام آدمی. کیا بات ہے. آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. کیا بات. آدمیت جو ہے وہ آدمیت کے پہچاننے کا نام ہے، اس کے عزت کرنے کا نام ہے. اے بے خبر انسان، آدمیت کی عظمت کو پہچانو. بے شک انسان کو بہتر انسان ہونا چاہیے. سب سے اول بات یہ ہے، حضرت بلال کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بے انتہا محبوب تھے. ایک مرتبہ اذان نہیں دی تو سحر نہیں ہوئی تھی. مولانا صاحب یہ بات بھی ہے، اور حالانکہ ہلکی سی لکنت تھی ان کی آواز میں، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ اعمال ان کے اور بہتر نیت کہیں نہ کہیں سب کا محبوب ان کو بناتی تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ماضی میں یہ چیز ملتی ہے، موضوعات حدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، حالانکہ محققین اس کو تردید کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت بلال جو ہے شین نہیں ادا کر سکتے. جیسے ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگ شہد کو صحت کہتے ہیں، صحت، تو ان سے شین ادا نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اذان کہتے تھے اشہدو کہا کرتے، اشہدو. لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین اور سین سب ادا کرتے تھے. لیکن بہرحال اس بات کی وجہ سے اگر کسی میں یہ چیز ہے بھی تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو تلفظ بھی آدمی کر رہا ہے وہ اپنے معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہے. اور کوئی آدمی ہمارے بہت سارے بات ہماری چل رہی کہ بہتر کیا نیت تھی، کیا اعمال تھے، کیا اخلاق تھے جو کہ سب کا محبوب ان کو بناتے تھے. اللہ کے بے انتہا محبوب تھے حضرت بلال. ان کی ایک سچی گہرائی سے جو وفاداری تھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، وہ چیز اتنی مضبوط تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جب پہنچا تو میں نے کسی کی آواز سنی، قدموں کی چاپ سنی. میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال کی آواز ہے. سبحان اللہ. یہاں کچھ لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب کے خلاف ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے ان کے قدم تھے. یہ بات نہیں ہے. حضور نے آواز سنی، کدھر سے آواز سنی یہ نہیں بتا رہے ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا عمل کیا کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی. لوگ اگر اس کی پابندی کر سکیں، فرض واجب نہیں ہے لیکن کر لے تو بہت اچھا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو چاہے مجھے نماز کا کوئی وقت ہو نہ ہو، لیکن جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن شریف پڑھنے کے لیے ایک آدمی نے وضو کیا اور بیٹھ کے اسے تلاوت کرنی ہے، لیکن
तहियतुल वुज़ू 2 रकात पढ़ लेता हूँ, उसकी बरकत से मुझे अल्लाह ताला ने शायद ये मकाम दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमल आदमी को बुलंद करता है। कोई किसी बिरादरी से होना, किसी इलाके से होना, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग किसी जिस्मानी साख्त की वजह से जिस्मानी कमी या महरूमी की वजह से उसको तानों का शिकार बनाते हैं, कहीं उसको कमतर देखते हैं और उसको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ये आपके अंदर कमी है। तो मौलाना साहब इस्लाम की इस ताल्लुक़ से भी रहनुमाई फरमाएं कि इस्लाम हमेशा इस बात को समझिए, कोई आदमी अगर जिस्मानी तौर पर कुछ नक्स है उसमें, उसकी एक आंख में कोई कमी है, एक टांग में कोई कमी है, आपको अल्लाह ताला ने सही मुकम्मल बनाया है। आप ये ना समझिए कि आपकी कोई खूबी है। आपकी आंख भी ख़राब हो जाती तो आप क्या कर लेते, आँख भी कहीं टांग टूट जाती तो आप क्या कर लेते। आपको अल्लाह ताला ने सही सलामत बनाया है, इस पर शुक्र कीजिए। और दूसरे की टांग की कमी पर कि वो फलां साहब आए थे, कभी कभी ज़ुबान से नहीं बोलता आदमी, जी अंदाज से बात कर दे, इस बात का अंदाज इज़हार करा देता है कि वो आपके फलां दोस्त आए थे। जी हाँ यूं करके बता दिया, एहसास दिला देना। हाँ, जी ये बता दिया कि तुम्हारा लंगड़ा दोस्त आया था। या किसी से कहा कि वो तुम्हारे पड़ोसी वो आए थे, वाहिद गायब, एक गायब, या मजाक उड़ाने वाले अंदाज में। जी या सबको एक नज़र से जो देखते हैं वो साहब आए थे। बज़ाहिर एक नज़र से देखना खूबी है, लेकिन यहाँ इसके नफ्स की शरारत ये है कि उसने उसको काना कहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्दा तालीम दी है और हर आदमी को यह महसूस करना चाहिए। और अगर वो अल्फाज याद रहें किसी को तो बहुत अच्छा है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हैं। और वो क्या हैं, जब किसी आदमी को किसी ख़राबी में मुब्तला देखें, किसी बीमार को देखें, जिस्मानी नक्स देखें, कोई ऐब देखें, कोई आदत अखलाक की कोई बुराई देखें, तो हमें क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। जिसका मतलब ये होता है कि तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसने मुझे उस बुराई से महफूज रखा, उस कमी से महफूज रखा जिसमें तुझे मुब्तला किया, और मुझे अपने बंदों में से बहुत सारों से बेहतर बनाया। अगर ये अल्फाज किसी को याद ना हो तो ये मफहूम अदा कर लेना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस बुराई से बचाया। बेशक ये एहसास ही काफ़ी है। और ये एहसास अगर हो गया तो फिर दूसरे को नीचा देखने की ज़रूरत ही ना हो। उसमें और खूबी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आदमी ये दुआ पढ़ लेगा वो आइंदा उस बुराई में, उस नक्श में, उस कोताही में मुब्तला नहीं होगा। बेशक एक चीज़ और माशरे में देखी जाती है मौलाना साहब, अगर कोई बाहैसियत है तो दूसरे को वो हक़ीर देखता है, चाहे वो ओहदे की वजह से हो, पैसे की वजह से हो, या फिर अपने असर व रसूख की वजह से हो। तो इस तरह से दूसरे को हक़ीर देखना, इस ताल्लुक़ से भी इस्लाम की क्या तालीमात हैं ये हमारे नाज़रीन तक पता है। देखिए मुझे एक आयत याद आ रही है सूरह नूर में 18वें पारे में। अल्लाह ताला ने एक बात कही है, वो वाक़या सुनाने का तो मौका नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा। बस उसमें यह है कि एक साहब की गलती की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी गलती की वजह से उनका वजीफ़ा रोक दिया था जो वो दिया करते थे। अज़राह खिदमत, गरीब आदमी थे, उनकी मदद किया करते थे। उनकी एक गलती की वजह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं कसम खाता हूँ आइंदा इस आदमी को कोई चीज़ नहीं दिया करूँगा। इस बात पर खुदा पाक ने एक तो ये फरमाया कि तुम्हारा रिश्ते का ताल्लुक़ है, वो हिजरत करके आया है, खूबियाँ बयान की, उसकी खामी को भुला दिया। और फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। तुम में से कोई एक आदमी भी कभी भी पाक साफ नहीं रह सकता जब तक कि अल्लाह का फजल ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है पाक करता है। और फिर एक नसीहत ये फरमाई कि फ़ज़ल वालों को जिनको खुदा पाक ने गुंजाइश दी है उनको ऐसी कसम नहीं खा लेनी चाहिए, बल्कि उनको माफ़ कर दो। फलयाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे? यानी तुम लोगों की गलती माफ़ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियाँ माफ़ करेगा। बेशक तुम लोगों के ऐब छुपाओगे तो अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। हमेशा खूबियों की बात होनी चाहिए, खामियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बेहतर अखलाक से पेश आना चाहिए, बेहतर ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा बेहतर सोचना चाहिए, चूँकि इस्लाम ने बेहतर अखलाक की तालीम दी है और सबके साथ बेहतर सलूक करने की तलक़ीन की है। मौलाना साहब इसके साथ बढ़ेंगे अपने कॉलर्स की तरफ। हमारे 2 कॉलर इस वक्त मौजूद हैं, मोहसिना साहिबा और रेहाना साहिबा। जी फरमाएं मोहसिना साहिबा। जी हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम सुबह में फजर में कुरान पढ़ते हैं नमाज के बाद, तो उस वक्त जैसे सिजदा आता है तो उस वक्त सिजदा जायज़ है या 20 मिनट के बाद कर बना? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमें मिल गया है। रेहाना साहिबा आप फरमाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहाना साहिबा फरमाएं। ओएस का नाम का मतलब जानना चाहते हो? नाम दोहरा दीजिए। ओएस
ओएस। जी बहुत शुक्रिया। और जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे नाज़रीन, जल्द हाजिर होते हैं। आप लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। और दो कॉलर्स हैं मौलाना साहब, पहले उनसे बात करते हैं। पहले हैं तबस्सुम साहिबा, उनसे बात करेंगे, और उसके बाद शाइस्ता साहिबा हैं। फरमाएं तबस्सुम साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? तबस्सुम साहिबा खैर मक़दम, आपका राह नजात में सवाल पूछें। हेलो, ग़ालिबन तबस्सुम साहिबा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। शाइस्ता साहिबा, आप फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं क्या सवाल है जी आपका? मेरे 3 सवाल हैं। जी फरमाएं। जी मेरा पहला सवाल तो ये है कि अगर लोग हज या उम्रे पे जाते हैं तो वो अगर इमाम के पीछे नियत बांध ले या नमाज पढ़ ले, या जो शेख लोग हैं जो उन्हें नियाज का तबर्रुक दे देते हैं तो वो लेना जायज है या नहीं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि भाईजान कि वो जो ये गैर मुस्लिम आजकल मिठाई की शॉप ज्यादातर होती हैं, तो उनके यहाँ से मिठाई लेके उस पे नियाज हो सकती है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं हमारे साहब, लेकिन हम शुरुआत करेंगे कल के सवाल के साथ। कल सिराज साहब का एक सवाल बाकी था, हमने उनसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा शुमारे में उनकी जो सवाल हैं आपके नज़र करेंगे। तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक़ से पूछना चाहते हैं कि उनकी रकात पूछना चाहते हैं, कितनी रकात में अदा होनी चाहिए। पहला सवाल तो उनका ये है, और दूसरा ये है कि अगर नमाज क़ज़ा हो जाती है तो उसकी सुन्नतें पहले अदा करें या फिर फ़र्ज़ नमाज अदा करें? देखिए, तहज्जुद की रकात कुछ ज़्यादा पाबंदी का हुक्म नहीं है। जी जी। अगर वक्त में गुंजाइश नहीं है, अजान होने वाली है, थोड़ा सा वक्त रह गया है, तो 2 रकात पढ़ लीजिए, 4 पढ़ लीजिए, वरना 8 से 12 तक की तादाद रिवायतों से मालूम होती है। इसलिए 8 रकात पढ़ लीजिए। और अच्छा यह है कि अगर आपको यकीन है कि तहज्जुद में आँख खुल जाएगी तो इशा के बाद वितर ना पढ़िए, सुन्नतें पढ़ के नवाफिल वगैरह पढ़कर रोक दीजिए, वितर पढ़िए तहज्जुद की नमाज से फारिग होने के बाद। मोहसिना साहिबा का सवाल है आज का। अभी एक बात उनकी और बाकी है, नमाज जो क़ज़ा हो जाती है उसमें सुन्नतें और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती है। इशा की नमाज के साथ वितर पढ़ लीजिए, फजर के साथ सुन्नत पढ़ना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन चूँकि उनकी ताकीद बहुत ज़्यादा है इसलिए फजर के साथ कुछ 2 सुन्नतें पढ़ लीजिए, बाकी फ़राइज़ पढ़ते रहिए। बहुत शुक्रिया। मोहसिना साहिबा का सवाल की तरफ आते हैं। तिलावत के दौरान जो सजदा आता है उसके ताल्लुक़ से रहनुमाई चाहिए। देखिए, सजदा जो तिलावत का आता है उस वक्त में वो सजदा कर सकते हैं। ये जो मशहूर है कि जब सूरज निकल रहा हो उस वक्त में कोई सजदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि नफिल नमाज नहीं है और उस वक्त की फजर भी रोक के पढ़नी चाहिए, लेकिन सजदे तिलावत किया जा सकता है। रेहाना साहिबा का सवाल है नाम के ताल्लुक़ से। मौलाना साहब ये कहते हैं कि ओवैस नाम है, तो ये मुनासिब? ओवैस एक जलीलुल क़द्र ताबई हैं जी, हत्ता कि उनको सय्यदुत ताबईन कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो मौजूद थे, आपके ऊपर ईमान लाए, लेकिन अपनी वालिदा की खिदमत करने की वजह से वो कोई और देखने वाला नहीं था, तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। लेकिन उनकी अज़मत मकाम के बारे में खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनसे मुलाकात करो तो मेरा सलाम कहना और अपने लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ कराना उनसे। माशाअल्लाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेहाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं रेहाना साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं। वो मौलाना ने कहे थे कि मुझे 40 दिन सूरह बकरा पढ़ना, तो आज 23 दिन हुए माशाल्लाह, मैं लगातार पढ़ रही हूँ। लेकिन जो ख्वाब में जानवर आ रहे थे वो तो खत्म हुए, लेकिन अभी गड्ढे बहुत आ रहे हैं और मुर्दे, और हर किसी के बाल बहुत लंबे आ रहे हैं। तो आपने कल कहा था कि सदका देने के लिए, तो सदका कितना देना है और कब कब देना है, कितनी मिकदार में देना है, वो बता दीजिए तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और है मौलाना साहब, साहिल इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं साहिल साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैं ये जानकारी चाहिए था कि जैसे सर हमारी शादी के है ना 5-6 साल हो गई, यानी लव मैरिज शादी किए थे, तो उसके बाद है ना 2-3 बच्चे, दो जुड़वे हैं, एक लड़की है। तो सर है ना मेरे जैसे हम कुछ करना चाहते हैं कभी भी, तो अच्छा करना चाहते हैं ना, तो सर हमारे साथ कोई ना कोई परेशानी आ जाती है बार बार, कहीं बच्चों को लेके तो कभी बीवी को लेके, यानी अस्पताल के चक्कर बहुत सर काटना पड़ता है।
बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इस सेहत के ताल्लुक से जैसा कि बातों के मफहूम से अंदाज़ा होता है, देखिए बज़ाहिर बात परेशानी जो है सेहत की है, लेकिन हकीकत ये है कि सेहत पर परेशानी भी की कोई न कोई वजह होती है। जी। आप ये समझिए कि इन सालों में आपके पास जो माल है उसकी ज़कात आपने दी नहीं दी, सदका फित्र दिया नहीं दिया, बच्चों का अक़ीक़ा किया नहीं किया, ये सारी चीज़ें भी उसमें बहुत अहमियत रखती हैं। इसलिए इनमें जो कुछ भी कोताही हो रही हो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। नमाज तौबा पढ़िए, बार बार नमाज तौबा और नमाज पनाह पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और फजर की नमाज के बाद पाबंदी से 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ लिया कीजिए। आइए रेशमा साहिबा से बात करते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका। रेशमा साहिबा सवाल पूछिए। रेशमा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं रेशमा साहिबा क्या जानना चाहती हैं? हमारा सवाल है कि हमारे बच्ची जी सवाल मुकम्मल कीजिए। हमारा सवाल है, हमारे बच्ची को ख्वाब में एक लाश टंगी हुई आई थी, बारीक लकड़ी पे एकदम। सवाल दोहराना होगा रेशमा साहिबा, हम तक पहुंचा नहीं। और दूसरे बच्चे को, एक बच्चा पढ़ने डाले हुए दाखिल में, तो हेलो, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद करेंगी तभी आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हम तक पहुंचेगी रेशमा साहिबा। हम उसको लाने को जाते हैं तो उसके हम दूसरे बच्चे को लाने जाते हैं तो छोटे बच्चे के ख्वाब में आया कि वहाँ सब शैतान है और हमें बालों के लिए कोई दुआ चाहिए। हमारे सब सवाल का मफहूम अब तक पहुंचा नहीं पहुंच पाया है। पहला सवाल भी पूरी तरह नहीं समझ में आया। मुझे ऐसा नज़र आया कि तबीयत बच्ची की ख़राब है और ख्वाब में इनको बच्चे ही दिखाई देते हैं, इस बात को जहन में रखते हैं। और सलमा साहिबा से बात करते हैं। पहले फरमाएं सलमा साहिबा। जी फरमाएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नैनीताल उत्तराखंड से बोल रही हूँ। खैर मक़दम आपका सलमा साहिबा, फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? मेरी बेटी है ना उजमा, सबसे छोटी, अभी क्या कहते हैं पता नहीं, इसके 15 दिन हो गए। मैं रामपुर गई थी, वहाँ से आई हूँ तो तब से पता नहीं इसकी तबीयत कैसे अचानक से खराब हो गई। बस क्या कहते हैं डर जैसी रही है और मैं बस टाइम बदल के इसके पूरे बदन में थरथरी लग रही है, तो जैसे जाड़ा चढ़ता है। और कभी कभी आंखें बड़ी बड़ी कर ले रही है। और घर में गोश्त 1500 के लिए गोश्त की बना रहे हो और क्या कहते हैं उसकी वजह से मुझे भी डर लग जा रही है और क्या कहते हैं मुझे भी अजीब सा हो जा रहा। और मेरे आदमी जो है वो बाहर नौकरी करते हैं रात की नाइट ड्यूटी में, वो बहुत ज्यादा परेशान। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। मौलाना साहब जो रहनुमाई दे बहन उसको गौर से सुनिए और जैसे मौलाना साहब आपको बताएं उसी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। मौलाना साहब बहन की रहनुमाई फरमाएं। यहीं से शुरू कर जी जी जी। बहन देखिए, एक तो दिल मजबूत रखिए। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि परेशानी को झेलने से पहले हम अंदर से टूट जाएं, कम हिम्मत हो जाएं तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। बेशक हिम्मत मजबूत रखिए और नमाज पनाह पढ़िए, कुछ न कुछ सदका कर दीजिए। अगर कोई ये कुछ ऐसा भी लगा जैसे कहीं हम जंगल के इलाके में रहते हैं जी। तो अगर कोई लेने वाला फ़ौरन न भी मिले तो सिर्फ सोच के न रखिए कि कोई मिलेगा तो हम देंगे, बल्कि निकाल के एक तरफ, और मैं एक पहचान ही बताया करता हूँ कि उसकी तिकोनी तय कर दीजिए नोटों की और एक तरफ रख दीजिए कि अब हमारे नहीं रहे, राय खुदा के लिए हमने निकाल दिए, सही फरमाया, वो रख दीजिए और ये गोया सदका आपने निकाल दिया। और नमाज तौबा, नमाज पनाह पढ़िए और सूरह फलक, सूरह नास और वस्समाई व तारिक, ये 3 सूरतें पढ़कर पानी के ऊपर दम करके, बच्ची के ऊपर दम न कीजिए, पानी के ऊपर दम करके और बच्ची को पिलाइए और छींटे भी लगाइए। अल्लाह पे भरोसा रखिए, मुसलसल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ती रहिए। इंशाअल्लाह ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हिम्मत से काम कीजिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बढ़ते हैं आके रुखसार साहिबा से बात करते हैं और उसके बाद फरीदा साहिबा से बात करेंगे। फरमाएं रुखसार साहिबा क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाएं रुखसार साहिबा। सवाल है मौलाना साहब, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी अब्बी के शौहर उन्हें छोड़कर चले गए हैं, 8-9 महीने हो गए हैं। उनका एक 2 साल का बेटा भी है। उनके ससुराल वाले ना ही उनका शौहर कोई खैर खबर नहीं लेते हैं। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरी और मेरी अम्मी की आँख कई दिनों से या 1 महीने से आँख की एब्रो फड़क रही है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे घर पे कुछ मुकदमे हैं मेरे भाई और मेरे वालिद साहब पे, और उसकी गवाही पड़ने वाली है। तो आप कुछ ऐसी दुआ बता दीजिए जिससे जो गवाही देने वाले हैं वो हमारे हक में दे दें। मुकदमे की पहले सवाल का मफहूम अब तक पहुंच गया है, पहला सवाल नहीं पहुंच पाया है। पहला सवाल दोहरा दें बहन और बाबा से बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचाएं। पहला सवाल।
मेरी अप्पी के शौहर हमने छोड़ कर चले गए हैं, 8-9 महीने हो गए हैं। उन पर गलत ठीक है, इल्जाम ठीक है, लगा ठीक। दिया है। जी बहुत शुक्रिया। फरीदा साहिबा, आप फरमाएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। खैर मेरा सवाल ये है, हमारे 2 बच्चे हैं माशाअल्लाह जी। एक बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है। तो बड़ी वाली बेटी 24 साल की है, छोटा वाला बेटा 22 साल का है। जो बेटा है उनके बीच में लड़ाई रहती है भाई बहनों में। हाँ ठीक है। तो हाँ, भाई बहन आपस में बात कभी करेंगे 2 दिन 3 दिन, फिर लड़ाई होती है। 2 महीने साथ रहेंगे। तो माशाल्लाह बेटी तो बाहर पढ़ती है, जामिया मिलिया में पढ़ती है वो। तो उनके पास जाएगा भाई तो बात नहीं करते हैं वो लोग। बहुत शुक्रिया बहन फरीदा, आपकी बात का मफहूम हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब से इस ताल्लुक़ से रहनुमाई हम ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। नाज़रीन, जल्द लौट करके आते हैं। आप यूं ही लगातार देखते रहे राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर है, पहले उनसे बात करते हैं। शाहजहां हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं। हाँ मौलाना साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझ पे, मैं आपका प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्पी से सुनती हूँ। सुबह ही मतलब टाइम देखती हूँ कि आप कितने टाइम आओगे, एक मिनट में। बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ। मगर ये कहना चाहती हूँ जी क्या मैं कुल शरीफ पढ़ती हूँ 2 मरतबा अशर में, तो ये सही है? हाँ बहुत कुल शरीफ करते, हाँ कुल शरीफ 2 तस्बीह पढ़ती हूँ फजर की नमाज में जी। तो ये सही है? और मैं फातिहा फजर की नमाज में पढ़ती हूँ जी मौलाना शाम। और बस मुझे मेरा घर बिकने के लिए कोई दुआ बताइए मुझे। बहुत शुक्रिया जी मौलाना साहब। आप जो पढ़ती हैं वो ठीक है, पढ़ते रहिए। और घर बिकने के लिए या कोई भी काम अटक रहा हो उसको अंजाम पाने के लिए सुबह फजर की नमाज के बाद, और ज़्यादा मौसर बनाना चाहती हैं तो इशा की नमाज के बाद भी या काज़ियल हाजात या काज़ियल हाजात पढ़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया। रेशमा साहिबा का सवाल हमारे पास जमा है। मौलाना साहब, बच्चे दिखाई देते हैं ख्वाब में और तबीयत ख़राब रहती है। पूरा सवाल बहन रेशमा का सवाल ये है कि तबीयत उनकी ख़राब रहती है और ख्वाब में उनको बच्चे नज़र आते हैं। देखिए, बच्चे नज़र आते हैं का जो आपका सवाल पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आया। बच्चे नज़र आना जो है, अगर आप बच्चों के लिए दुआ कर रही हैं बच्चे हो जाएं तो वो बशारत है आपके लिए। वरना कभी कभी बच्चे नज़र आने का मतलब कुछ और भी होता है। तो सवाल पूरी तरह वाज़ेह ना हो तो हम उसके बारे में कुछ और नहीं कह सकते। बाकी दूसरी क्या चीज़ है, दूसरा ये कि तबीयत ख़राब रहती है। तबीयत ख़राब रहने के लिए आप ये क्या कीजिए कि पानी के ऊपर सुबह शाम 7-7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लिया कीजिए। वो पानी पिया करें, लगातार पानी पीती भी रहें, उसमें और बढ़ाती रहें और पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह ताला मुफीद होगा। अल्लाह बेहतर करे। मोहम्मद शानू साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं मोहम्मद शानू साहब, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी फरमाएं शानू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं मोहम्मद शानू साहब? वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें सबसे पहले। मौलाना साहब, मैं अपने बेटे का नाम मैंने अली हमजा रखा हुआ है जी, इसके मायने पूछना है। ठीक है। और मतलब और एक मेरी वाइफ ने मतलब सपना देखा था कि ऐसे बहुत एक दिन सपने में बहुत परेशान थी, कोई आदमी से तंग कर रहा था। तो जिसने देखा कि रहो कोई भी किसी से वो समझ नहीं रहा है, मतलब सब लोग समझा रहे हैं वो मान ही नहीं रहा। तो इसने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सपने में आए थे और उनने मतलब समझाया उसे। तो ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। फातिमा साहिबा, आप फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हम सूरह बकरा के बारे में पूछ रहे हैं। सूरह बकरा हम 1 महीना तक पढ़े थे, जब तक हमारी तबीयत अच्छी रहती। हम जैसे देराना जेठान रहते लेकिन उनकी तबीयत ठीक रहती, हमारी तबीयत खराब रहती। बुध को जुमेरात के दिन होते रहती है। मौलाना साहब ने बताया ये करो, नमाज तौबा पढ़ो, नमाज बावजू रहो, हम सब करते। लेकिन हमारे जब तक इलाज भी करते हैं तो जब तक तबीयत ठीक रहती है, फिर बाद में खत्म होगा। सूरह बकरा 1 महीने के बाद में खत्म होगा तो फिर तबीयत खराब हो जाती। ऐसा क्यों होता हमारे? क्या पता। बहुत शुक्रिया जी मौलाना साहब। देखिए, सूरह बकरा पढ़ने का मामूल आप इस तरह कर लीजिए। रोज़ाना पूरी सूरह बकरा पढ़ने में तो ज़हमत होती होगी और आप उसे मुसलसल नहीं निभा सकती जी। इसलिए आप ये कीजिए कि सूरह बकरा तो जारी रखिए, लेकिन आधी आज पढ़ लीजिए, आधी कल पढ़ लीजिए, फिर दूसरी शुरू कर दीजिए, आधी आधी करके रोज़ाना।
یہ پڑھتے رہیے. اس میں بھی کوئی دقت ہو تو 3 دن میں پوری کر لیجئے, لیکن جاری رہے گی تو انشاءاللہ آپ کے حق میں اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی. محمد شانو صاحب کا جو خواب ہے, ان کی جو اہلیہ دیکھتی ہیں پریشان دکھائی دیتی ہیں, کوئی شخص ان کو پریشان کرتا ہے. جی دیکھیے, وہ جو انہوں نے دیکھا ہے یہ بہت اچھی بات ہے ان کے لیے. ایک تو یہ درود شریف, چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لا کر اس کو ہٹایا ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہے, لیکن آپ کے ساتھ ایک خصوصی احسان کیا ہے. اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھا کریں, صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, وضو ہو نہ ہو, آپ پابندی سے درود شریف پڑھتے رہیے. آپ کے لیے انشاءاللہ یہ ہر لحاظ سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. علی حمزہ نام کیسا ہے یہ بھی جاننا چاہا ہے. یہ 2 نام ہیں, دونوں نام ٹھیک ہیں, آپ دونوں رکھیں چاہے ایک رکھ لیں, دونوں نام ٹھیک ہیں. ایک حضرت علی کا نام ہے اور ایک حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے. دونوں نام مناسب ہیں. 2 کالر ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر. سلیم صاحب ہیں اور دانش صاحب ہیں. سلیم صاحب پہلے آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم, ارسل بول رہا ہوں میں. وعلیکم السلام. جی ہمارے بڑے والے بھاجن ہیں وسیم, وہ 2 مہینے سے بیٹھے ہیں, ان کو ابھی تک نوکری نہیں ملی. ٹھیک ہے. اور وہ بہت پریشان چل رہا ہے, ابھی تک ان کو کچھ وہی نہیں نوکری, مطلب گاڑی چلاتے تھے, ابھی تک کچھ کام چل ہی نہیں رہا ان کا. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. دانش صاحب آپ فرمائیں. ہاں, میرا وہ یہ ہے کہ دیکھیے نا, کاروبار کرتے ہیں ڈیلی 1000-1200 ہوتا ہے, لیکن پیسے نہیں میرا بچتا ہے. پیسے نہیں ملتے, پیسے میں خیر و برکت نہیں ہے. ان کی باتوں کا مفہوم یہی آ رہا ہے. مولانا صاحب کیوں نہیں ہے خیر و برکت؟ دیکھیے, خیر و برکت ہونے کے لیے ایک تو ہر کام بسم اللہ کر کے کرنے کی عادت ڈالیے. جی جی. دوسرے ہے کہ اس میں سے کچھ رائے خدا میں ضرور نکال دیا کیجیے. اور جب ذرا مال جمع ہو جائے, سونا چاندی اپنے پاس اللہ تعالیٰ جمع کر دے, تو جب زکوٰۃ کا وقت آئے, زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو, تو زکوٰۃ میں غفلت نہ برتیے. اچھا, یہ جو پہلے کالر تھے سلیم, ان کا روزگار, ہاں ان کے لیے بھی میں بتا دوں ایک بات. آپ سب لوگ یہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی کبھی کام چھوڑنے میں ہم وہ بے احتیاطی کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر کہیں کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا, ہم نے چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر وہ کام چھوڑ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت ہے, کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس کو خدا پاک نے اس کو روزی کا ذریعہ بنایا تھا, اس کو یہ چھوڑ دے, ضائع کر دے. اس لیے کبھی بھی جب ہم ایسا کرتے ہیں, ذرا سی بات ہوئی اور ہم نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا, چھوڑ دیا, ہم نے سوچ لیا کہ کہیں اور مل جائے گا ہمیں. یہ سوچ غلط ہے. جب تک کہ کہیں اور اچھی جگہ نہ مل جائے, ناگواری کے ساتھ بھی اس کو جاری رکھنا چاہیے. ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 مہینے پہلے جہاں یہ کام کر رہے تھے اور چھوٹا ہے, وہاں ان سے کوئی بے احتیاطی ہوئی ہے. نماز توبہ پڑھیے اور استغفار مسلسل پڑھتے رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام ان کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ریحانہ صاحبہ کا مناسب یہ ہے کہ 40 دن تک انہوں نے سورہ بقرہ کا اہتمام کیا, اور اس کے بعد ان کو خواب میں کچھ نظر آیا, جانور وغیرہ. ہاں, وہ بال بھی, لمبے بال بھی نظر آئے ہیں. جی جی جی. دیکھیے, بال لمبے ہونا تعبیر کے لحاظ سے بہت اچھا ہوتا ہے. لمبے بال زیادہ مال کی علامت ہے, تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. اور باقی اس کو پورا کر لیجئے, آپ کے لیے یہ چیز مفید ہے. 40 دن پورا کر سکتے ہیں تو پورا کر لیجئے, اور اس کے بعد بھی آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے رہا کریں. اور سورہ بقرہ بھی چاہے اس طرح سے کر لیں کہ ایک سورت کو 3 حصوں میں کر لیجئے, 3 دن تک پورا کر لیجئے, لیکن قرآن شریف کی مسلسل تلاوت بھی کیجئے اور سورہ بقرہ بھی پڑھتے رہیے. 2 کالر ہیں اس وقت موجود ہیں, خوشبو صاحبہ ہیں اور شاہانہ صاحبہ ہیں. فرمائیں خوشبو صاحبہ, آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ خوشبو صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شاہانہ صاحبہ, آپ ہماری فون لائن پر موجود ہیں. میں بہت جلدی بھول جاتی ہوں, کوئی چیز سنتی ہوں, کوئی بات سنتی ہوں, آپ کے اتنا اچھا سے دیکھتی ہوں, جی سلام, لیکن کوئی بات میرے کو دماغ میں رہتا نہیں, میں بہت جلدی بھول جاتی ہوں. اور نماز پڑھتی ہوں تو میرا پتہ نہیں کیسے بھٹک جاتی ہوں, مطلب یہ نہیں سمجھ میں آتا. پڑھتی ہوں صحیح سورے, لیکن کہاں کہاں دماغ چلا جاتا ہے, کیا پڑھی میرے کو یہ دماغ میں نہیں رہتا. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. شاہانہ صاحبہ آپ فرمائیں, آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہلو, جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن شاہانہ, بتائیں. جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میری سگی خالہ بھی لگتی ہیں, تو میں کل کے موضوع کے ماں باپ کی خدمت کے بارے میں, جو مولانا صاحب کل کا موضوع تھا, میں اس پہ سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی جی اور میرے ماں باپ ہے جو وہ بھی تھوڑا ضرورت مند ہے, اور جو میرے خالہ ہے جو جٹھانی بھی لگتی ہیں وہ بھی ضرورت مند ہے, لیکن
وہ ان کو بہت سارے ذریعے ہے جو جس سے ان کی آمدنی ہو جاتی ہے، پر ہمارے خالو کچھ کام نہیں کرتے، گھر میں ہی رہتے ہیں اور وہ جیٹ بھی لگتے ہیں ہمارے. تو میں کس طرف وہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہم مدد نہیں کرتے ہیں. تو 10 سال سے تو ہم کر ہی رہے ہیں مدد، لیکن وہ احسان کبھی نہیں مانتے یا پھر جب محسوس نہیں کرتے کہ ہم مدد کر رہے ہیں. تو میری غلطی، اگر میں اپنے ماں باپ کی مطلب خدمت کر رہی یا کسی طرح سے مدد کر رہی ہوں تو وہ ناراض ہوتے رہتے ہیں. تو کیا میں اپنے ماں باپ کی مدد نہ کر کے ان کی مدد کروں یا میں اپنے ماں باپ کی مدد کروں؟ میں تھوڑا کنفیوز رہتی ہوں. بہت شکریہ اور بہت اچھا. بالکل بالکل آپ کی مکمل بات ہم تک پہنچ گئی. مولانا صاحب سے تفصیلی رہنمائی بھی ہم حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں لیں گے. جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب، بریک پر جانے سے پہلے شاہانہ صاحبہ کا سوال تھا، بہت اہم ہے. خالو کی بات ہے، ایک طرف والدین ہیں، تو کس کی طرف، کن کی طرفداری کریں، کس کی خدمت کریں؟ دیکھیے، پہلی بات تو خالو صاحب کی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کچھ کام ہی نہیں کرتے. جی، کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. بے شک. کام نہ ملے تو اس کے لیے تلاش جاری رکھے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا حق مقدم ہے. کسی آدمی کو اگر اعتراض ہوتا ہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے. والدین کا نمبر 1 ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کا نمبر آتا ہے. کوئی اور اگر اس بات پہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیجئے. ماں باپ کی خدمت نمبر 1 پہ کیجئے، پھر اس کے بعد ان کی بھی خدمت کیجئے. کوئی برا کہے تب بھی اور اچھا کہے تب بھی. ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. بہت اچھی بات کہی ہے. خوشبو صاحبہ کا سوال ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں اور دھیان بھٹک جاتا ہے نماز میں. دیکھیے، ایک تو جب آپ نماز کے لیے چلتی ہیں، مصلی پہ پہنچتی ہیں، اس وقت سارے خیالات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے. چولہے پہ کچھ ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، دودھ ابلنے کے لیے رکھا ہے، کچھ اور رکھا، ایسی چیزیں الجھاوے دماغ میں نہ رکھیے. سب چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے. پھر چند مرتبہ کچھ دن تک یہ کر لیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز سے پہلے ہی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2-4 مرتبہ پڑھ کر پھر نیت باندھیے اور نیت کو اور ذہن کو ایک جگہ رکھنے کی کوشش کیجئے. پھر بھی بھٹکتا ہے تو بھٹکنے دیجئے، ذہن کہیں چلا جائے پھر اسے لے آئیے. یہ کام کر کے، اور اس کے علاوہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کم از کم 41 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو پڑھ لیا کیجئے. اس سے یادداشت بہتر ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اور الجھنیں بھی دور ہو جائیں گی. مولانا صاحب، شائستہ صاحبہ کے 2 سوال ہمارے پاس ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے جب یہ لوگ گئے تھے تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا پہلی بات اور تبرک حاصل کرنا. جی دیکھیے، امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، بس اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جو جگہ خواتین کے علیحدہ بنا دی گئی ہے وہیں پر نماز پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کی نماز خراب ہوتی ہے. آپ علیحدہ جہاں خواتین کے لیے جگہ بنائی گئی ہے وہاں عورتوں کو بلا کے کہتی رہتی ہیں کہ یہاں پر پڑھیے، بیچ میں نہ پڑھیے. ایک تو اس کا خیال رکھیے، نماز آرام سے ہو جائے گی، کوئی خرابی نہیں. اور دوسرے کہ وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ ان کا تحفہ ہے، وہ خوشی سے دے رہے ہیں، آپ کو لینے میں کوئی حرج نہیں. اسے لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کسی اور کو دے بھی سکتے ہیں. اچھا، مٹھائی کے تعلق سے بھی ان کا ایک سوال ہے مولانا صاحب کی مٹھائی. جی، مٹھائی آپ جہاں سے بھی لے رہی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ دکان مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، یہ دیکھنے کی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت ایک بہت اہم بات ہے جو میں سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے حلوائی لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے ہوں، وہ اپنی کڑھائی سڑک پہ کبھی کبھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں کتے چاٹتے رہتے ہیں. جب کوئی کتا کسی چیز کو چاٹ لے گا، کسی برتن کو چاٹ لے گا، تو اس کا 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے. اس میں سے 1 مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے. یہ بے احتیاطی بہت سارے حلوائی کرتے ہیں. ایسی اگر کوئی چیز ہے تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ پاکی کی اہمیت زیادہ ہے، کس کی دکان سے لینے اس کی اہمیت نہیں ہے. پاکی کی اہمیت اور ساتھ ہی صفائی کی اہمیت ہے کہ کون صاف ستھرے ڈھنگ سے بناتا ہے. بڑھیں گے آگے. مولانا صاحب، فریدہ صاحبہ کا جو سوال ہے بھائی بہنوں کے تعلق سے ہے. 2 بچے ہیں ماشاءاللہ سے، جوان ہیں، اور دونوں میں بنتی نہیں ہے، جھگڑے ہوتے ہیں دونوں کے درمیان. کس طرح سے صلح اور محبت پیدا ہو دونوں کے دیکھیے، درمیان؟ ایک تو آپ ان کی ماں ہیں، آپ یا ودودو صبح شام 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بچوں کے درمیان محبت پیدا ہونے کی دعا کیا کیجیے. دوسرے کہ دوسرے پارے میں سیقول میں سورہ بقرہ چل رہی ہے، اس میں ایک آیت ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر ایک دفعہ سن لیجئے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ آیت چینی پر یا کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر 10-11 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے وہ چیز ان کو کھلایا کریں. چینی پہ پڑھ دیں، وہ چینی
چائے میں، دودھ میں، کسی چیز میں بھی ان کو پلائیے، اس سے ان میں محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ رخسار صاحبہ کا سوال ہے آئی برو پھڑکنا کیسا ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر بھی چونکہ دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اس خیال کی اصلاح کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 4 6 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، اس کا کوئی نقصان ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے، آخری سوال ہے، رخسار صاحبہ کا ہی سوال ہے، شوہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں مولانا صاحب، اس کے تعلق سے دعا دیکھیے کوئی بھی آدمی چھوڑ کے چلا جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی بھی ہو، اس کے لیے بہت مجرب ایک چیز ہے۔ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے، پہلے رکوع کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کو لاتعداد پڑھیے، ہزاروں بار پڑھیے، انشاءاللہ تعالی کوئی آدمی اگر دنیا سے خدا نخواستہ چلا نہیں گیا ہے تو لازماً ضرور آئے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ امید ہے بہن رخسار کو بھی اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں۔ آج کے موضوع کی بات ہم کرتے ہیں۔ آج کے موضوع پر ہم نے اس طرح کے کلمات کی بات کی ہے جس سے کسی کا دل دکھتا ہو، کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، کسی کے رشتے ایسے جملوں سے تلخ ہو جاتے ہوں، رشتے ٹوٹنے کی نوعیت آ جاتی ہو۔ اسلام کی جیسا کہ آپ نے رہنمائی فرمائی، شرعی طور پر یہ حکم ہے کہ سب کے ساتھ بہتر سلوک کرو، بہتر اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، زبان اچھی ہونی چاہیے، کسی کو نیچا دکھانے کا ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی رنگ کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، حیثیت کی بنیاد پر سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے اور وہ سلوک ہو بہتر اخلاق والا۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ، انشاءاللہ تعالی آئندہ شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ فی الحال کے لیے اتھر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں زی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔